ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली प्रचंड तीव्र मोहिनी वशीकरण शब्द को शेयर करुच्ची, जहां कि आपण माने जतबेले प्रभात समय निद्रा त्याग करछंती मात्र 7 थर आपनकर बासी मुहरे उच्चारण करिया मात्रे से स्त्री हो कि झील हो जहां को आपण दीर्घ दिन धरिक कामना करछंती आपनकर कामनार कौन फल मिलूना। देखिए से आपनकर दर्शन मात्रके ही एभली काम वासना प्रेम वासना जर्जरित हो उठिबे, जद्वारा कि आपन को मुख खोलिया पे पड़िबो नाही। तांकर तरफ ही समस्त प्रेमर अयमारंभ घटिबो, काम वासनार सूत्रपात घटिबो। यह आपनकर बहु प्राचीन बहु पुरातन आदिवासी अध्युषित अंचल प्रसिद्ध तांत्रिक लुना चमारींकर एक प्रचंड मोहिनी वशीकरण शब्द अटे। जो भाई किंबा भौणी मानकर तंत्रोक्त शास्त्र रुचि रही से लुना चमारींकर नाम को निश्चित भाव शुणुथिबे, जहाँकर मोहिनी शब्द अकाट्य अटे। जेतबेले प्रयोग करा जाए एही सामान्य विधि मते चमत्कार फल देता है। एक आज मुझे आपनकर कल्याणार्थे एक क्षुद्र भिडियो शेयर करुच्ची। भिडियो को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखंतु एवं एही मोहिनी शब्द को एक क्षुद्र भिडियो टिपिकी रखंतु। जदि आपण कौन स्त्री अथवा झील को लेकर गभीर चिंताहत मर्माहत अवस्था अच्छी, आपनकर लक्ष्य 52 प्रपोज तांको पाखरे व्यर्थतारे जाउची, से आपनक आड़को आड़ आखिरे मध्य चाहूनांती तांको रूप सौंदर्य नेकरी जदि से एभली उद्यमता प्रचंड उग्रता प्रकाश करुथांती, जद्वारा कि आपण व्यथित होउचंती। देखिबे लुना चमारींकर एई प्रचंड शक्तिशाली मोहिनी शब्दर एही सामान्य विधि मते प्रयोग रे से आपनक पाखरे पूर्ण समर्पित हेबे, आपनकर अभीष्ट को परिपूर्ण करिवे। एथिपई आपनकर सामान्यतम मध्य मुख खोलिबार आवश्यक नाही। जहा किछि घटिबो तांको तरफरु ही घटिबो। आपण केवल गुप्त भावरे एही मोहिनी शब्द को एही मतरे प्रयोग करिकरी चुपचाप बसी जांतु एवं परवर्ती चमत्कार को लक्ष्य करंतु। तेबे लुना चमारींकर एही शक्तिशाली मोहिनी शब्दर शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करिक हम चैनल रे प्रवेश करचंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची, तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकबाई शक्तिशाली आदिवासी अध्युषित लुना चमारींकर प्रचंड शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण शब्द, जाको कि आपण माने सामान्य विधि मते जेतेबेले आपण प्रवास समय निद्रा त्याग करछंती आपनकर बासी मुहरे मुख न धोइकरी केवल 7 थर जो स्त्री अथवा झीलकर नाम को जोड़िकरी उच्चारण करिवे, से जेउठी मध्य थाउ जेभली अवस्था थाउ से सेही मुहूर्त रे ही आपनकर प्रति काम वासना मुहरे छंडी होई पड़िबो। आपण पाखरे निजे आसी समर्पित हबो, आपण को मुख खोलिबार आवश्यक पड़िबो नाही किंबा तांको लव प्रपोज करिया पे आवश्यक पड़िबो नाही। जहा किछि घटिबो प्रसिद्ध शक्तिशाली तांत्रिक लुना चमारींकर तरफरु ही घटिबो। अदृश्य स्तर रे सब किछि संगठित हबो। केवल आपण माने विधिटी को ध्यान सहकारे शुणिकरी गुप्त भावरे चुपचाप प्रयोग करिकरी बसी जांतु। जहा किछि चमत्कार घटिबो आपना छाए घटिबो, आपण निश्चित भावरे से स्त्री अथवा झील सह लव अटैचमेंट हेबे एवं से भविष्य क्रम रे संपर्कर तीव्रता को लेकरी से संभव आशायी हेबे एवं आपण पाखरे सब किछि समर्पण करिवे। तेबे एई शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग जा कि लुना चमारींकर प्रचंड मोहिनी शब्द, या को आपण माने प्रयोग करिया पूर्वरु एई गोटे जिंस को प्रथमे संग्रह कर नियंतु। ताहा होछि आपनकर पान मधुरी, जा कि आपण माने खूब सहज रे तेजरात दुकान रो संग्रह करि परिबे। जे कोनसी पान मसला दुकान रो संग्रह करि परिबे। आपण को पान मधुरी जानिथिबे, जा कि एक उत्तम मसला भाबरे परिगणित एवं आयुर्वेदिक क्षेत्र में यार प्रमुख योगदान रही। एवं ये पान मधुरी को जिते तंत्रोक्त प्रयोग करा जाए, जदि आपनकर संपर्क तिक्तता आसुची संपर्क सृष्टि हो पारना, पान मधुरी यही शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग माध्यम एभली एक मीठा अंश बढ़ी जाए, जद्वारा आप जहाँ उपरको प्रयोग करथांती से आपन को कस्मिन काले भूली पारे नहीं। आपन सह से लव अटैचमेंट हो रहे एवं ताठर आपण समस्त स्वार्थ को हासिल करथांती। तबे पान मधुरी आपण माने गोटे चामच आपण माने संग्रह करिवे, जेंथि कोनसी भंगा पान मधुरी नथिबो, स्वयं संपूर्ण समस्त पान मधुरी थिबो। एभली भाबे टिके देखिकरी भलकरी गोटे चामच पान मधुरी को संग्रह कर नियंतु एवं परवर्ती जिनस संग्रह करिया पड़िबो सेही स्त्री अथवा झीलकर फोटो कॉपी, जहाँकि
ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯାଇକରି କାଢି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋକପି ଅଛି ତ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯାଇକରି କାଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ହଉ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ହଉ ସେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋକପିକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକିରି ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯାଇକରି ଫଟୋକପି କାଢି ପାରିବେ। ଫଟୋକପି ତାଙ୍କର କାଗଜ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରୁଛି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋଳାହଳମୟ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକିରି ଆପଣମାନେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଜଳ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଜଳ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅକ୍ଷତ ପାନମଧୁରୀକୁ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ এই ফটোকপিটিକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫଟୋକପିଟି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଫଟୋକପିଟିକୁ ତା ଭିତରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲାସ ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ରହିଲା ପାନମଧୁରୀ ରହିଲା ଏବଂ ଫଟୋକପି ରହିଲା ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରିକିରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି 7 ଥର ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୁନା ଚମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିଥିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଲୁନା ଚମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ନିବେଦନ ବାଢ଼ିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆଗେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ମଥା ପାଖରେ ରଖିକି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିଯିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଉଠିକିରି ସେହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଅଛି ପାନ ମଧୁରୀ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଯାହାକି ରାତିରେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦିତ କରିକିରି ମଥା ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ହାତ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବେ। ପୁନର୍ବାର ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିକିରି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦୋହରାଇବେ। ଉଠିକିରି ମୁଖ ଧୋଇ ନଥିବେ ବାସି ମୁହଁ ଜାତୀୟ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନେଇକି ନିଜର ଟଏଲେଟ୍ ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଫଟୋକପିଟି ବୁଡ଼ିକି ଓଦା ହେଇକିରି ଅଛି ତାକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ। ତାକୁ ହାତରେ ଦଳି ମକଚିକିରି ଲାଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ପାଣି ଢାଳି ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଲା ଏବଂ ପାନ ମଧୁରୀ ରହିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିକୁ ପିଇଯିବେ ଏବଂ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ପାନ ମଧୁରୀକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏହାର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ରହିବ ଐଂ ହ୍ରିଂ ଲୁନା ଚମାରୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଶରୀରମ୍ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଐଂ ହ୍ରିଂ ଲୁନା ଚମାରୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଶରୀରମ୍ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ବନାନ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ଅଏ ଅନୁସାର ଐଂ ହ୍ରିଂ ହ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର ହ୍ରିଂ ଐଂ ହ୍ରିଂ ଲୁନା ଚମାରୀ ଲ ଅଶୋକାର ଲୁ ନ ଆକାର ନା ଲୁନା ଚମାରୀ চ মহাকার র দীর্ঘিকার চমারি অমুক স্ত্রী সহ শরীরম তালবেশ বিসর্গ সহ শরীরম তালবেশ র দীর্ঘিকার র মহলত সহ শরীরম মম বশ্যম কুরু কুরু স্বাহা। এইভাবে ভাবে মন্ত্রটি রয়েছে আপনার ঐং হ্রিং লুনা চমারি অমুক স্ত্রী সহ শরীরম মম বশ্যম কুরু কুরু স্বাহা। মন্ত্রটিকে আপনার সেটি তাঁর নামক যোড়িকি অমুক স্ত্রী স্থাନରେ আপনার 7 থর উচ্চারণ করবে। 7 থর পানি উপরକୁ ফুঙ্ক দেবে। আপনার ক্রিয়াটিকে পরিসমাপ্তি করবে। আপনার গোটে থর এই শক্তিশালী মোহিনী প্রয়োগর সহায়তা নিয়ন্তু। সে স্ত্রী অথবা ঝিও আপনার ঠার বেশি দূরে রহিপারে না। নিশ্চিত ভাবে আপনার পাখু আসবে। সে তাঁর তরফর আপনার লভ প্রপোজ করবে এবং সমস্ত অভিষ্টকু পরিপূর্ণ করবে। ক্রিয়াটিকে আপনার গোটে থর করন্তু। কিভাবে চমৎকার লক্ষ্য করছেন কমেন্ট বক্সে সেয়ার করন্তু। ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক করা ভুলতু না। সাংসাথী মহলে সেয়ার করা ভুলতু না। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে মতো এটি বিদায় দিও। পুঁ আপনার সহ দেখা হব আইভাবে এক শিক্ষণীয় ভিডিওরে। সে পর্যন্ত দর্শক বন্ধু আপনার সমস্তে মঙ্গলময় কৃপার ভালো থাকতু রহুছি। সর্বে ভবন্তু সুখিন সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুর্ভাগ ভবেৎ। ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি। নমস্কার।